kuleta kudunia. Wakati yenye Mungu anataka bariki mwanadamu, anaweza mubariki na uzao. Juu uzao ndio yenye itakuwa representative ya ule mtu baadaye na kishaenda. Wakati yenye jene anabebesha mimba, batu yote wanakusanyika wanamkondane. Jua ni ulibebesha mimba. Ni wote si mnasimamaka. Fii wako akibeba mimba, kitu ya kwanza utakamata ni mipanga za maneno kumupiga mipanga mu maneno yako. Mwambie jua ni ulibeba mimba. Haleluya. Jua nini ulifanya nini? Ulibeba mimba. Jene sasa vile mie mwenye hayaoa akibebesha mimba, pale wanapasha mkondane. Society yenye tu kwamba itakamata mipanga inamkondane. Inasema we ulikuwa katumba baraka tangu zamani na tuliwaka kama destination yako ni kubebesha tu nini? Kubebesha tu mimba. Haleluya. Lakini wakati yenye alikuwa hayakufa, watu walikuwa naona ule mtoto sasa vile laana na haramu. Jua nini? Ulimzalaka kwa wakati yenye atakuwa anataka. Nilitaka niwaambie kama macho ya Mungu na macho ya wanadamu inakuwa tofauti sana siku zote. Wakati yenye Mungu iko naamua probleme za wanadamu, anaziamua tofauti na gisi emotion zetu zinajua. Wakati yenye tuko na kondane, haiko ndio gisi Mungu anakondanake. Na ndio maana Yesu junjo mwenye hekima kuliko wote wenye wamewahi ishi kudunia. Alisemaka usimhukumu ndugu yako. Usije ukafanya nini? Ukahukumiwa juu utamhukumu nje ya hekima yenye inahitajika hukumu. Hekima yenye inahitajika kuhukumu ama watu hauna hayo, Mungu ndio mweko nayo. Na ndio maana hukumu tunaiachia Mungu mwenye anayua jua nini kila kitu kilifanyika. Kiukweli ni kwamba hakuna mtu mwatajikuta mshimu na Mungu akuamwaka ile shimu ikue pale. Huko wengine Mungu anaonaka kama shimu ni lazima itengeneze huyu mtu na impatie profile nyingine. Huko watu bebana eza haribika ni jua bayawezaka onja kwa maisha ya mubaya. Kumbe Mungu ni lazima batie munini? Haleluya. Kumbe lazima Mungu abatie maisha ya mubaya jua wale watu bafe nini? Bajifunze kusimama na importance mu society na mu community yenye tuko ndani. Shie bote tunafanyaga kitu kimoya kenye baba yetu Adamu alifanyaka. In fact, Adamu haiko tena baba yetu. Yesu njoo nani? Baba yetu junjo Adamu wa pili. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza 15 kinasema kwamba Adamu wa kwanza ni wa mbudongo, Adamu wa pili ni nani? Ni wa mbinguni. Na shie bote tumezaliwa na ule wa nini? Wa mbinguni. Sasa yeye aliyetoka juu ni mkuu kuliko aliye katika dunia hii. Na shie bote tunapofanya vitu tunatokaka yulu juu tukifika hapa chini ya jua. Adamu wakati yenye alianguka kitu cha kwanza alifanya, alikimbia. Sasa alikimbia akaenda jificha. Ameanguka akakimbia akaenda jifanya nini? Kujificha. Wakati yenye Mungu anakia anamuuliza Adamu, Adamu, uko wapi? Adamu akasema nilisikia sauti yako katika bustani nikafanya nini? Nikajificha. Haiko Adamu yeye peke ndio anajificha. Shie wote hapa tungali tunajificha. Sasa yenye tunaanguka kama matantasio za shetani, tunafanya nini? Tunakimbia Mungu tunaenda jificha. Unakuta mtu alikuwa ikalaka na ujasiri sana kuviti ya mbele, anaanza ikala kukiti ya nyuma. Hatua ya kwanza, shetani akikutosha kwa hii kiti ya hapa, akikutia kwa ile ya mwisho, maana anataka kutie kwa ile ya kupata pale kwa mama hivi anikala, kisha baadaye kupe nini? Akutosha. Shetani kwa kutosha mkanisa polepole. Umefanya dhambi ndio. Haleluya. Umefanya dhambi si ni vile? Anakutosha kwa hii kiti. Unaingia pale ya kufuata. Apre siku kidogo tunaona mwenye alikuwa naombaka na nguvu na moto amepotea mkanisa. Vile ndio wenye babako Adamu alifanyaka. Wakati yenye anaanguka kafanya nini? Akajificha. Lakini nilitaka niwaambie hivi, Yesu hawaruhusu mujifiche. Msijifiche, anataka mkuya batengeneze. Ukikimbia Mungu utatosha solution ya ile probleme unaenda jificha nao wapi? In fact nilikia jikuta kama wakati yenye mtu anaanguka mtantasio ya dhambi ndio wakati yenye fuata afute Mungu tena sana. Amena. Acha tuseme ulisema bongo. Kama ulisema bongo unaona kama kunyumba hakuna amani, tutakia hapa tunaongea vituruturu. Ni vile tunaongea vitu vya bifeni juu kunyumba habiko bien. Ni vile vile mtu moja haiko bien hapa juu kwa familia yake kuko njale yenye anayua. Kuko mtu mwenye haiko mzuri hapa na mwenye haiko asikia hii injili bien. Juu kwake anakumbuka kama hayalipa renti ya mwezi wa 3. Manake familia ndio yenye napeleka buzito akabambi sana, na kule ndio tunatakiwa turudie tufanye nini? Tupatengeneze. Msikimbie mafamilia zenyu, msiache na zinavunjika, mtengeneze mafamilia yenu. Niwaambie kitu kenye mnatakiwa muinue macho yenu muangalie. Vitu vyenye ulionaka mwenu, sasa muone ziviona mwako. Kama haukwe makini. Unaweza kuwa kwenye ulikimbiaka kusipoelewana. Make bemulizaliwaka nabo wesa vile mama papa mwenye uko umu. Aba kusikiliza nake, aba kwena umoja, wanakuwa na makonflikt. Inaweza wezekana tena ile maisha uione na mbatoto bolizala. Kama hautajifunza kwa makosa yenye bazazi yako walifanyaka, ujitengenezee familia yako ya mzuri. Niwaambie, familia zinavunjika juu ya mentality ya bazazi.
bazazi ba mingi abawezake ona umuhimu ya kusoma ku vitabu ba UX bataongeza familia zao. Bazazi wengine banaonaka sasa vile kupatia mtoto bugali na chakula na masomo binishia pale, lakini abatajali kuhusu saikolojia ya mtoto. Na ndio maana nitaka niwaambie hivi, kuko baba tano mimi nataka kukusia mbele ya wakati. Unapozala mtoto na hauelewi hizi position tano, ukiziacha na zikikuwa ma espace, dunia takuya inazitia amo bababa, na wale bababa batatengeneza destination ya mtoto wako jinsi wao kwa mwaka ikuu. Amena. Wakati yenye mimi nazaliwa, mama analalamika, anasema kama huyu mtoto wangu atakuwa daktari, atasoma daktari, lakini hayuwe kama ni lazima mtoto matakuwa daktari akwe na akili kuhesabu. Kukua daktari haiko kulamuka tu leo na leo ukwe daktari. Ni lazima kwanza ukwe na akili yenye iko qualify kukua daktari. Usikie chinja mtu wa watu kwenye abachinjake uwe mtu wa watu. Amena. Na ba mingi sana mko nazika bako ba victime ya ba daktari benye bakupita mu process ya kusoma bien. Nijuu mzazi wake alimwambia utakuwa daktari na akafuatilia ndoto, lakini atakiwa kuwe mwanzo. Na kama hazishike mzuri, wengine bababa batakuya. Nyewe mnaka mamuko na bababa wengine benye bako baba wenyu balibazala. Mutaelewa, msijali, mchunge tuende pole pole. Muko na mie pilote wa mie, msijali. Amena. Kila mtu nikikuangalia niko na kono uko na baba mwingine mwenye haiko babako malikuzalaka. Baba wa pili wa muhimu ni baba wa kiroho. Anahusika sana mambo ya kiroho, esprit yako haikulishe vitu vya kiroho, uyale maroho, ukwe mtu mwenye unayala, ukwe na connaissance, ukwe na subconscious yenyeko awareness ya kama kuko ingine inchi yenye haionekane na banadamu, yenye kwa Mungu mwenye alitumba shie wote, juu usiende na ideolojia kujua kama existence yako ilianzana na kuzaliwa. Ndio baba wa kiroho ule kazi zako. Amena. Sasa zingine position tatu zinabakia juu zieneze tano. Baba mwingine gani mwenye anakosa? Baba wa emotion zako. Mnaelewa kwa mfano. Amena. Si mnavikumbuka Kongo? Mimi najua mnavikumbuka bien. Na mtavifanyisha tutarudia mu miaka kule. Yenye soda ilikuwa ya bei sana. Mwana kunywa kwa soda ni wa maana sana. Ukwe na chupa Fanta, utajikaza tembee nayo mu quartier. Hii kupanda kumoto, upande kumoto. Uko apanda bodo na sababu atoko kuboda. Pale Kongo pale Bukavu. Mtu mwenye anatoka Chimpuiji apande moto mu Bukavu. Na mwana Chimpunda. Mnaweza kumbuka kule? Mtu mwenye apande moto atahakikisha ikale maposition zimwa hivi na tambia motari atabarudie. Hata kama kwa alikuwa aenda kule, ndio kwenye anatakiwa badili atainsiste barudie tena. Na yeye ndio ataamua manjia zenye batapita hapo. Atia après dakika 13 oro nyanya ziko nje tu ya nyumba. Kumbe alipitia kwanza kula ndo na nani. Sasa mwenyeko na emotions za mtoto wako ndio mwenyeko na control, ndio mwenyeko na telecommand ya mtoto wako. Amena. Ndio mwenyeko na telecommand ya nani? Sasa ai ndio unaweza kuwa baba wa emotions za mtoto wako. Ni kupitia kumkaribia. Jenga burafiki tangu angali mtoto. Akomale mkwe barafiki. Jikaze wenjo akwe naambia bia biko kuroho yake. Na hayabiambia watu wenye bako nje. Jumashauri ya kule nje inaweza bomola au mtoto wako kama ikutoka mkinywa wako wewe mamake ama babake mwenye unasikia huruma ya kwenye anaelekea. Mashauri za nje ndio zikoongoza watoto wenye mnaweka. Nyinyi mnawapatia chakula na mnawapatia masomo. Wengine nabo bana baongoza kisi wanajisikia. Uongozi ya mtoto wako haiko muwewe kukua mama ama kukua baba. Unaweza kuwa mama na unakuwa baba na mtoto anakuwa rebel. Anakuambia mimi sitatembea vile kisi unataka nitembeza. Jua nini? Emotions zake ziko na bia zinaamua. Amena. Ni bongo ndio niko nasema. Si ndio kweli ile na utaielewa kama utaielewa sasa utaielewa pale kesho. Sasa mnatakiwa mimi nimeshangala sana unakuta mzazi mtoto anakia muelezea vitu kisha mzazi hata tosha solution pale anamfukuza. Mtoto anarudia navyo vinaingia kwa wapi? Uro. Vile vitu vinaanza jenga polepole. Mwenye atakuwa bielezea ule mtoto anaanza jenga burafiki naye. Acha nikwambie kama burafiki ya mingi inajengewaka wakati ya problem. Unajua nini Yesu anaruhusu tuteseke? Ni juu tufananane naye. Aliteseka hapa chini ya jua na shie ni lazima tufanye nini? Tuteseke. Sianza inaongea nini juu ya ile? Inaongea kama watu wawili wanateseka fasi moja, banakuwa na bonde ya nguvu yenye hawezi weza funja. Nirudilie mkiswahili. Watu wakiteseka pamoja kwa muda mrefu wakipitia mateso moja, banakuwa na ushirika ya nguvu yenye hawezi weza vunjika. Mshaona ile? Mkipitia probleme na mtu mmoja, inakuwa nguvu sana bake bavunje ile ushirika. Juu sasa ile ushirika inatafuta vunjika. Mnakumbuka wapi kwa mmefanya nini? Kwa mmetoka. Sasa na nyewe mtakumbuka mmetoka wapi. Haleluya. Na ndio maana Yesu anataka tufananane na aliteseka
na sisi tunatakiwa tufanye nini? Tuteseke. Anawaambia hivi, aseme, anawaambia mujililie nyie na watoto wenu. Kama wanaweza fanya mti mubichi hivi, wanaweza fanya, batafanya mti mkavu hai. Mti mkavu ni banani? Ni shie. Anawaambia tena statement ya pili, mukamate muzigo yenu, mufanye nini? Ase mkamate msalaba, ama niingie mkonteksti ya msalaba ndio muelewe. Mkamate msalaba yenu mufanye nini? Kila mtu mwenyeko Mungu anamexpect kukuwa na msalaba yenye Kristo anataka kwe na wamufanye nini? Yesu alikufaa kwa nini? Na nyie mko na nini? Mateso ile ile. Shia atapitia, atateseka, iko na vitu viko ku roho yake. Na habiongea yake na wewe, jua anajua kama akiongea na wewe utamwambia acha kwanza, uko busy, hauna wakati kwa mtoto wako. Maona nifuata? Ama niachie hapa. Macho nyinyi unaanza niambia niachie hapa. Amena? Kila mtu iko busy hapa. Ukikuwa busy sana kwa mtoto wako, kutakuwa matakuwa disponible. Na ule matakuwa disponible atacreate connaissance na relation yenye itakuwa na controle mtoto wako. Wewe utakuwa naye mnyumba, lakini controle ya mtoto wako iko njoo nini? Nje. Telekomanda ya majamaa mingi iko njoo nje. Iwe ya bibi, iwe ya bwana iko njoo nje. Unakuta bwana iko mnyumba, lakini telekomanda ya bibi yake ni pastere fulani mwenyeko wapi? Iko kanisa. Ndio mwenye anamwambia bibi napitikana kule. Akisema kama tangu leo hizi masani za mzuri bwana kwa sizikuli yako, ni mimi ndio nakuwa zikuli yako juu Mungu ameniambia vile. Pale pale bibi anabadilisha ile masani, bwanake atafanya nini? Bwana anakia na barafiki yake iko na bwana anakia na barafiki yake wanaleta masani zimwazimwa hivi banamtilia yako pale. Zile za mzuri zinangoa mtumishi siko atafanya nini? Ile njoo yenye banafaka, make telekomanda ya nyumba iko njoo wapi? Emosio zako na emosio za mtoto wako na emosio za bwanako ni lazima vyote vikamatwe kuwe navyo mnyumba yako. Mtu wa nje akikuwa navyo atavikontrole. Education kwa toka ku TikTok, education kwa toka ku Facebook, kwa toka na ku YouTube na ku WhatsApp. Kama unawaza kama wewe peke njoo mwenye uko na education, okay. Kwa basi mvivu kuedikia watoto yako, kutakuwa mwingine mtawaedikia. Atabapatia education yenye utajiuliza, hii tabia iko kwake mwetu. Haiko kwake mwenu juu, haiko wenjo lijenga ule mtu. Ulikuwa busy sana kujenga tabia za mtoto wako. Amena. Huko mtu mwashasema vile, watoto wako unaona habafanana na wewe, habafanana na Bioneza Lea, au kukua makini sana. Jua nini? Mkukua makini mko vitu viwili. Mko intimite na mtoto wako, intimite na bwanako, intimite na bibi yako, intimite na barafiki wenye bako hapa, na kanisa pia vile vile mimi na bianglobe vyote pamoja. Na kunakuwa hatua ya pili yenye netiwa maombi na neno la Mungu. Maombi na neno la Mungu ndio yenye nafanya shauri yenye unaleta, maongezi yenye mnafanya. Roho Mtakatifu aitie kuro yake sababu vile alama. Nyewe wote mnaona miaka ngapi Yesu amekufa? Miaka 10 ngapi? Miaka 1000 ngapi? 2000 ndio zimepita. Tunataa ingia 3000 very soon. Lakini maneno yenye aliongeaka Roho Mtakatifu iko naileta na ipiga sababu vile alama munini muro zetu. Unakuta mwanaume anasimama anasema mimi niko tayari kukufa juu ya nani? Juu ya Yesu. Juu Roho Mtakatifu ameweka chapa ya Kristo munini? Muro ya nani? Ya muamini. Sasa tunabadilisha context, tunaitia mjamaa. Wakati yenye unataka tia chapa ya maneno yako ya mashauri kuroa mtoto wako, utafanya nini? Utashauria na unaingia kwa magoti ya saa 2. Ile mashauri Roho Mtakatifu aipulizie pumzi ya uhai, isizimikake, ikuwa upendo yenye takwa roho yake. Kitabu cha Mezali sura 1 kinaongea juu ya mtoto wangu. Sikiliza mashauri yangu. Kinywani mwako ushike vyote bebiko mule sababu vile mie babako nilifanya nini? Nilivishika. Nani mwenye tunakumbuka naye Mungu aliambia vile? Mungu aliambiaka na nani? Na Yeshua. Yoshua sura 10. Sura ya kwanza mstari wako 8. Kitabu cha Torati kisiondoke kinywako. Kitabu kia Wafalme wa kwanza sura ya 2 utakumbuka pale kama Daudi iko naambia mtoto wake mimi natenda kusafari yenye watu wote banenda mu dunia. Lakini Mungu mwenye nilitumikia na ofe nini? Kumtumikia. Nani ndio mwatendelea kuambia mtoto yenye babake alisemaka na shakufa? Ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Mezali sura 10 nasema mwana mwenye hekima humfurahisha babaye, bali mwana mpumbavu ni mzigo wa mamaye. Manake mtoto wa hekima anafurahisha baba. Mtoto mpumbavu anakuwa mzigo wa nani? Nyewe wote mmesikia. Manake msikie vitu viwili vyenye nyewe wote amuelewe mwile andiko. Mtoto wa hekima anakuwa, mtoto wa mpumbavu anakuwa wa nani? Na ndio maana mama wako wateseka sana na uzao wao, baba wako na starehe kule yulu. Juu wakati yenye mtoto ni mwingi wa hekima, ni baba ndio mwenye ana starehe. Lakini wakati yenye ni mpumbavu, ni mama ndio mwenye anafanya nini? Anateseka. Pia mingi tuko na kondane Mungu juu kusipoelewa maandiko.
watoto bako hivi bako kuko upumbafu fulani yenye mama ni lazima ufanye nini, ubebe mzigo yayo. Ile mzigo ni ba mama ndio wanafanya nini. Tushie baba hatuna haikuwa rahisi, hatuna uvumilivu. Utavumilia nini? Kila mwanaume muonona humu. Amena, muangalie kwanza mzuri. Angalia kila mtu mweko pembeni yako, angalia kila jeni mweko pembeni yako, muangalie. Uyue kama ule muonona pale haiko mtegetege. Haiko mtegetege na hasa mkiese dhaifu. Amena. Sasa ai ndio tadevelope kima mbatoto. Tunarudia tena mkitabu kia Mezali sura 1, sura 2, sura 3. Huko kwenye anasema aseme kumcha Bwana ndio chanzo cha nini? Ai ndio taleta sasa mtoto kumogopa Mungu mnyumba yako. Kitu ya kwanza ni lazima urafiki ikuwe. Wewe umepatia mtoto wako dini kwanza. Unaachia pale. Kisha ile dini tena unaiachia sasa responsibility ya kila kitu. Hapana. Unakuwa wakati yenye mtu anazaifuka kwenda kanisa, lakini hakuna siku mtu atazaifuka kukua mwabo. Mnasikia ile neno mimi nasema? Hamuisikii. Hamwezi isikia ile. Nikibauliza swali mtashindwa kuieleza ile neno. Amena. Nani mwashasikia udhaifu ya kukua mwabo? Mwabo mtu mnakuaka mko marido, zile shambre za marido mnazikumbuka? Wale wanakuheshimia. Lakini baba wa nyumba mwenyewe akikuya anayua vya kufanya. Amena. Ukota tu ile kasongako ikale bro. Haleluya. Hata nyumba inafanana vile gisi mimi naisema. Hakuna mwanaweza ichoka kama ni mumwao. Hakuna mwanaweza fanya. Lakini kwa mtu mwanaweza sema mimi nachoki kanisa na mimi sitakiate namu. Nyewe wote mna kama sazimwa kunaweza kuwa kwa mtu mwaiko memuyea na nzao za kufanya, lakini atatoka mfamilia yao haya. Kumbe mfamilia ndio mwenye mkuu sasa chemchem ya mashauri yenye tatengeneza humo. Hekima mfamilia ndio mwenye mnapashwa mkuu source ya nini? Ya hekima. Kama tulizala batoto 5, wale batoto 5 ni muda na wakati tukute natengeneza bibi tabatengeneza mbele ya wakati. Haleluya. Bibi tafanya nini? Nibaelezeka kitu kamoya. Mnajua kama leo niko mtumishi na leo mimi nahubiri habari njema, lakini mwaliwezani kifukuti niko nao ni ya mamangu mzazi. Nakumbuka alikuwa anakamatana nitia mkifua na niko na miaka 3. Amena. Miaka 3, can you imagine? Anaanza imba manyimbo. Vile manyimbo ndio kunatumata mimi nakumbuka ile miaka. Kuko manyimbo zingine zinabakia memoire mkichwa nani? Siku gani ndio shaka unabeba mtoto wako kumgongo kanza imba? Esi unajua kama ukitia mtoto wako kumgongo uende na imba, unakuwa na create relation wewe naye. Juu ile nyimbo inakuwa kiko na mrudilia kule kumgongo. Ananyamaza lakini iko nasikia niko na muingia. Na hakuna mataivutaka. Bia mingi vile tunaeleza mvukubwa, ni venye tulionaka wakati banabifanya na tungali wadogo. Nakumbuka wakati yenye tuliendaka kule Kavumo, tulienda Luiro, tukienda angalia mamiti, tulikuwa na mama, tulikuwa na unaona huko mtu mzima lakini uko asema vile. Jua nini vile kubakia wapi? Muro. Sasa mimi nataka tubadilishe tuseme tulienda Luiro kule tukaangalia ile makiki. Nyewe wote mna Luiro? Nyewe wote mna Ires? Hakuna mtu mwa hiyo. Kwa sababu tulikuwa toka Bukavu tunaenda kule kufanya etides. Nyewe namo alisoma Bukavu. Si mlikuwa nenda Luiro kwenda angalia zile manyama. Amena. Sasa mimi nataka mbadilishe ile. Angalia basi maneno yenye balisema kule wakati muliendaka kule. Huko maneno yenye naendaka na mamoma. Mulienda Munyonyo, si vile Munyonyo result na batoto yako. Lakini vile muliongea kule mavitu vile muliongea kule vya kuchekesha. Mtoto wako haisi bisahau. Kila wakati yenye akikumbuka Munyonyo atakuwa anakumbuka na ile maneno yenye mzazi alifanya nini? Alisema sasa mweneza mrudisha kwa mstari. Lakini sasa probleme ni gani? Kila mzazi mwenyewe komu sema niko irresponsible. Rudilia vile jumi na yoko irresponsible, sema niko irresponsible. Amena. Na mwana anaitika kama iko irresponsible. Uko mbele ya Mungu, uko irresponsible. Narudilia tena uko nani? Juona waza responsibility ni kupatia